Dapat meron ito ay. Okay. So, kung Founder Joel kaya bin active ele, yadali ako yung mandadali si Jess Ronda, dos, ilog, L white, pati L black. Este black, amo este affiliated ayan na Tarlac. Si Kosaman, Chene, report, aki na Zamboanga, pwede ustedes buta para ayan na Tarlac, para na national. So man acknowledge este si Jess Ronda. Whereas este di atong front, aki lang nun, si pwede Chene emergency ta pwede kita ya anda. Manda lang kung tigo entra. So, kung aquellos, ne pa kami pwede dali, India man si Jess Ronda, no? Dali lang kita con ustedes. Kaya di amon na si abla si Jess Ronda, dali kita na kada chapter, dos kilo. Kung pinaka-active yun sa chapter. Whereas este black, este at pinaka-kuan, kay Jen este form pa sila mag-fill up. Kasi black tabla si Jess Ronda, como Citizen Army ID. Citizen Army ID este, wherein Cheno ustedes cosa como platoon. Sino ba ken? In case of emergency, ready kita. Buyag-buyag lang Chen emergency na Zamboanga. Ikaw niya entra kina Zich na Zamboanga. Chen kita daan. No? Por eso dale el este. Firma este ustedes form. Chen pa este form. So la si Jess Ronda, dale un este black, kung pinaka-aktibo kayo, sabi, manli con el kung nagrupo, no? Buyag-buyag lang in case of emergency, kaya miraga sila, kaya Zamboanga Siege kita, makalasti mo ba, weekend ta pwede magkelo, so si Chene kita ang sina, dali kita mira, ta pwede kita ayuda, ta pwede entra, mandaste ko na ustedes entra, basta dali lang ustedes mira, manda este ele entra. So habla si Jess Ron, yan ba kasi LG, kuwan lang o limitado lang. So, kwanto chapter lang kita pwede dali. So, ara, kung nagkang mga leader kayo, yan turnover yung VP, yan keda, ele lang daw, iskui, ang pinaka-aktibo para dali LST, no? Specialmente like, okay, wala pa pati uno pa nun, si tapos sa ustedes na kuha na checkpoint, pwede lang isa dali nila. Pwede lang. Si. Ito kasi, apelido parang apelido ni JS, no, di ba? Lahat ng naghawak nito ng pinya, alam nyo ang meaning nito ng ronda. Tanong. Hindi. Apelido lang to ni JS Ronda, pero hindi JS Ronda. Apelido niya pagka iano nyo, pero ang may meaning yan. Kay Chenes Telesec registration number takyo na ID. Telesec registration number. Special medical yato news brand kami Chenes man tawag. So, hindi sila sistema problema. Okay. I-restel ko ang Chenes ngayon ang registration. Nga lang sila kita manda kasi atila o. Restored with the signature of our GS Ronda. Control awes Chenes ID number. No, so, ya pwede libat si GS Ronda, kuan lang leo, limitado lang. So, India leo otra vez conmigo, pati este. Pero Chen habla aquí na atras del blanco, the bearer of this card is entitled for death and assistance amounting to 5,000. Daw, hindi daw como included. Si India Mali ID, kita kaya hindi man daw insurance. Diyan naman kita insurance ID. Ano? So, pwede ustedes assess segundo, cada vez onde ustedes anda, in case of emergency, pwede ustedes para, dale mira, i-man report para kanano. Kaya, una como ta queda, force multiplier, pwede to, dale mira, media yung pwede dali lang kasi sino ito ang sino so pero el este black kasi este blanco pwede lang kita dali kung mga kada chapter 2 no? Pero este black uno lang gati sila ang chapter uno lang kayo kung nakapinaka-leader kayo sabi agar ako ng grupo okay so man-update lang kita con ustedes. Anyway, ya sea kung bilo kita lang distribute. Man-update lang kita con ustedes si Manda India GS Ronda. Pati kasi channel form. And black channel ustedes form ko sa man fill up.
no? Para hindi kita yan na national. Kaya si rehistro ka to ustedes, member de Ronda News Brand este. No. So, amukel, regarding na IT. So, ang update ko diaton regarding the diaton organization, no? This coming June 12, chene kami second quarter meeting del National, Entero National. So, sad to say, supposedly, representative otra vez, hermano Bong, iyo, pati si PP. Que magkera sige, pwede lang manera sige. Pero, makita pondo. El debe ka na ng ticket, yan naman sila. Pakapin pa ako, hermano Bong. Kaya na yung pondo. Maski nga na bulbito na natin yes, ronde, pwede makita presto ng hermano Bong. So, unito ka kay Chichene kita pondo. Like, for example, ang idea tingila, akin business, kita pondo, para in case, on the anda, chene kita on the saan. So, chene kami ang VP, chene kami mga regional director, pati ang mga board of trustees, mga national officer, chene kami meeting this coming June 12 regarding sector. So, an update lang kami kung ustedes, kami sa deliveries, kosa man yung update. Ay, aperte kasi din yung cellphone. So, may mesero yan na Mindanao. Pero yung kamandakan yung natin, pinobra yan ng Mindanao. So, ako lang galing kita sa video. Diyan kita unity. Abla ka na si BPLO, in unity there is strength. Ito kita magpuwersa. Amo si legacy that yate akan nato si BPLO na. Kung makita, importante el unity because in unity we will have strength. Kita magpuwersa. Okay? So, amo lang kasi for example man, lama ko na sa CBP, pati uno pa, ikaw lang na CBP, Chenes na seminar, bad seminar. Lama kita ko na kaila, amigo dato na ni Jamen, dato na amigo na dato na secretary, responsible del inquiry. Para dalele el do's and don'ts, no? Hindi, kailangan na kaya na tumidya man take advantage to ko na stay. Hindi, kaya tijeso, dati kaya no, signature. Okay, so, we should know, debe kita sabi, cosa pwede, patel hindi pwede. Okay? Para chene kita disiplina. Kaya hindi, kaya, usa to ko na kaya na chene traffic. Wala siya nisisita chene kita sa seminar. So, regarding na upcoming IT, an update lang kita. So, amo lang kailan yung update regarding na national, diyan pa na sec registration, pati update kita na national, sa Kitaya ba, kung siya matapasa, para sabi namin ustedes. So, diyan sec registration, kaya magkano niya pwede kita ma-register na sec, diyan mga requirements, todo kayo. Espera lang kami kita el salida del Putin Paman Award. Either kung nandun ba or to GS Ronda. GS Ronda ba or not rollout. So, Amukel, so any question? Sino ba? What's the question?